श्रीमाता शरणंगम श्री अरविंद शरणंगम ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा समस्त भाई बापा को सादर सप्रम नमस्कार। The harmonization for which our yoga stands जो संगतिर कथाटी को आमर जोग एठी प्रतिपादित करूची आमे सेही विषय वस्तु पर किसी आलोचना करिबा एवं मुख्यतः हार्मोनाइजेशन कथा कहिले द हार्मोनाइजेशन ऑफ द बीइंग आमे प्रथमे एठी को बुझिबा एटा हला प्रथम आवश्यकता आम निज सत्ता भितरे बा आम निज सत्तार एक सुसंगति प्रतिष्ठा करिबा। तबे मोटामोटी देखिनबा ए जो हार्मोनी कथाटी बारंबार उठुची सेठी प्रकृत रे किभଳି भाबरे कोठी प्रतिष्ठित होई रहिची आम भितरे कौन संभावना तार रही कौन असुविधा रही एवं आम पाई कौन करिवार अछि ए सब उपरे सम्यक आमे आलोचना करिबा। तबे मुख्य कथा होची जहा श्रीरंद कहउचंती हार्मोनी इज द नेचुरल रूल ऑफ द स्पिरिट। जदि हम देखिबा आम भितर जो स्पिरिट रही बा जो चेतना रही तार स्वाभाविक नियम नेचुरल रूल होची संगति एटी विसंगतिर कथा ही नहीं खाली सेतिक नुहे ए जो आमे देखुचु यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी बहुलता भितरे जो एकत्व रही बा ए जो विविधता सब रही ए जो विभिन्न परिप्रकाश सब रही वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ वननेस या भितरे मध्य ये जो संगति इट इज द इनहेरेंट लॉ आ भितरे ये सब जिनस गुड़ाक सहजात विधान हिसाब से रही खाली सेतिक नुहे यार स्पोंटानियस कॉन्सिक्वेंस मध्य होची हार्मोनी स्वतःस्फूर्त परिणति स्वाभाविक भाव से समस्ते जिबे से हार्मोनी बा से संगति प्रतिष्ठित हब एटा मध्य रही ये दिटा जिनस रही एवं बहुलता भितरे विविधता भितरे विभिन्न परिप्रकाश भितरे रहिबार कारण होची जे जदि खाली सीटा प्योर आ ब्लैंक यूनिटी हबो शुद्ध एवं ताधिरा किछि मिसी नथिबो परिप्रकाश किछि नथिबो सेही भली एक एकक ता भितरे आ हार्मोनी रो कथा उठुची कांकी कहते फॉर देयर इज नथिंग टू हार्मोनाइज सेठी किछि आ हार्मोनाइज करिया पई संग माने ता भितर संगति प्रतिष्ठा करिया पई आ किछि नाही काना से तो प्योर सेटा पूरा ब्लैंक प्योर यूनिटी जोठी रहिछि डाइवर्सिटी जोठी रहिछि विविधता जोठी रहिछि बहुलता इन ए कंप्लीट और ए गवर्निंग डाइवर्सिटी जोठी पूर्ण भाव रे एकदम माने कंप्लीट डाइवर्सिटी रही विविधता रही एवं जो विविधता की पूरा गवर्निंग डाइवर्सिटी से पूरा प्राधान्य विस्तार करुची से जगह देयर मस्ट बी ईदर डिस्कॉर्ड सेठी गोटे विभ्रांति निश्चित रहे रहूची और ए फिटिंग टुगेदर फॉर डिफरेंसेस किबा विभिन्न जिनस विभिन्न प्रकार जिनस को नेइकरी गोटे एकाठी रखिबार जो एकाठी करिबार जो भावटी सेठी रहूची तेनु से जगह रे हमकु हार्मोनी दरकार पड़ुची सेठी दरकार पड़ुची गोटे संगति प्रतिष्ठा करिबा जोथि भाई आमे देखिबा जे जीवन जो तीनोटी मुख्य पर्याय यही विश्व सत्ता भितर जो जीवन पर्याय अच्छी मुख्य तीनोटी पर्याय कथा जब देखा प्रथम पर्यायटी हूँ से कहते जे गोटे प्रकार इन्फ्रारेशनल लाइफ प्रथम पर्याय इन्फ्रारेशनल माने गोटे कह गले अबबौद्धिक जीवन जो जीवन की ता भीतर बुद्धिर विकास हैनी ज्ञान चेतना विकास हैनी एमती जो आम
ପାଶବିକ ଜୀବନ ବା ଆନିମଲ କିଙ୍ଗଡମ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଆନିମଲ ଲାଇଫ କହିପାରିବା। ଆମ ତଳେ ମଣିଷ ଜୀବନର ତଳେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯୋଉଠିକି ହାରମୋନି ଇଜ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ବାଇ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଟିଭ ୱାନନେସ୍ ଅଫ ନେଚର। ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଟିଭ ୱାନନେସ୍, ତା ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିଗତ ଭାବରେ ତା ଯୋଉ ଏକତ୍ୱ ରହିଛି, ସେଇ ଏକତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ହାରମୋନି ସିକ୍ୟୁର୍ଡ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ନିରାପତ୍ତା ରହୁଛି। ପୁଣି କଣ ସେଠି ଅଛି ନା ୱାନନେସ୍ ଅଫ ଦି ଆକ୍ସନ ଅଫ ଦି ନେଚର। ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଏକତ୍ୱ, ସେଇ ଏକତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ଜୀବନର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂଗତି ଅଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ନା ନୋଷ୍ଟିକ ଲାଇଫ, ଯୋଉ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଜୀବନ କହୁଛୁ, ଆମ ଜୀବନର ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରର ମଣିଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତର ଜୀବନ, ସେଠି ବି ସଂଗତି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ଲାଇଫଟା କଣ, ସେ ଲାଇଫଟା ହଉଛି ଏ ଲାଇଫ ଅଫ ସୁପର ରିଜନ। ସୁପର ରିଜନ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ବା ଉନ୍ନତର ବୁଦ୍ଧିର ଜୀବନ। ସୁପର ନେଚର ଏଇ ନେଚର ନୁହେଁ, ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଏଇ ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ, ୟାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର, ୟାଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଜୀବନ, ସେଇ ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଗ୍ରେଟର ଲାଇଫ। ଏଇ ଗ୍ରେଟର ଲାଇଫ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗତି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, ନ୍ୟୁ ପାୱାର, ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାଳିତ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ପାୱାର୍ସ ଅଫ ୟୁନାଇଟିଂ କନସିୟସନେସ୍ ଇନୱାର୍ଡଲି ୱିଥ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ଚେତନା ସହିତ ଚେତନାକୁ ମିଶେଇବା, ଥଟ୍ ୱିଥ୍ ଥଟ୍, ଭାବନା ସହିତ ଭାବନାର ମିଶ୍ରଣ କରିପାରିବା ଭିତରେ, ଭିଜନ ୱିଥ୍ ଭିଜନ, ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଦୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ, ସେନ୍ସ ୱିଥ୍ ସେନ୍ସ, ଭାବ ବା ଯୋଉ ଭାବ ସହିତ ଭାବର ମିଶ୍ରଣ, ଲାଇଫ ୱିଥ୍ ଲାଇଫ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେଠି ଯେହେତୁ ସମ୍ଭବ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ସୁପର ରିଜନ ରହୁଛି ସେ ନୋଷ୍ଟିକ ଲାଇଫରେ, ଏବଂ ସେଠି ସୁପର ନେଚର ରହୁଛି, ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ବୁଦ୍ଧି, ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, ଯିଏକି ଏଇଭଳି ଚେତନାକୁ ଚେତନା ସହିତ ମିଶେଇକରି ଏକ କରିବା, ଭାବନା ବା ବିଚାର ସହିତ ବିଚାରକୁ ମିଶେଇବା, ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମିଶେଇବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତେଣୁ ହାରମୋନିଟା ସେଠି କେମିତି, ସଂଗତି କେମିତି ନା ଦି ହାରମୋନି ଉଡ୍ ବି ଦେୟାର ଆଜ୍ ଏ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ସେଠି ଆଉ ହାରମୋନି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ସଂଗତିଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଠି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସଂଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ, ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ସେଇଆ, ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯୋଉ ଜୀବନଟି ରହିଲା, ସେଟା ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ, ଆମ ମାନଙ୍କର। ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ତ ଉପରକୁ ଆସୁଛୁ ନା, ସେ ମାନେ ତଳୁ ଆସୁଛୁ ଉପରକୁ, ଉପରଟା ନୋଷ୍ଟିକ ଲାଇଫଟା ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିନି, ଆମେ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିନୁ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାରେସନାଲ ଲାଇଫ ଆଡୁ ଉଠି ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ଜୀବନର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିଗତ ସେଟା ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ, ସେଟା ରିପ୍ଲେସ ହେଇଗଲା। ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ ଦିସ୍ ଇଜ ରିପ୍ଲେସଡ ବାଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଏଠି ଗୋଟେ ବୋଧ, ମଣିଷ ଭିତରେ ବୋଧ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଆସିଗଲାଣି, ଥ୍ରୁ ସେନ୍ସ ନଲେଜ, ଥ୍ରୁ ମେଣ୍ଟାଲ ପରସେପସନ। ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକ ଯୋଉ ଅବବୋଧ, ୟାରି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ଇଏ ଶକ୍ତିଟି ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଟିଭ ୱାନନେସ୍ ଅଫ ନେଚର ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରକୃତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଏକତ୍ୱଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଅବବୌଦ୍ଧିକ ଜୀବନରେ, ଆମ ପାଖରେ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫରେ ଆଉ ସେଇଟା ରହୁନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ମିନ୍ସ ଗୁଡାକ, ଯୋଉ ଉପାୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଏଠି
यूज करूचु को मीन्स ना जो सेंस नॉलेज इंद्रियगत जो ज्ञान ए जो मेंटल परसेप्शंस मन मन द्वारा आम जो ग्रहण करूचु जो अवबोध गुड़िक जो आम पाखक the means that are used are imperfect এই means गुड़िक এই उपाय गुड़िक এই माध्यम गुड़िक এই उपकरण गुड़िक आम आम मनीष माने आम जो व्यवहार करूचे आम जीवन में एगुड़िक इम्परफेक्ट एगुड़िक अपरिपूर्ण एगुड़िक दोषयुक्त अशुद्ध एंड से हार्मोनी इज इनकम्प्लीट हार्मोनी absent बोली कहना शिवबिंद इम्पॉसिबल कथा कहना एठी इनकम्प्लीट एठी संगति पूर्ण हेई पारिनी कहीं ना इम्परफेक्शन ता अछि साधन गुड़िकर इम्परफेक्शन अछि जो साधन गुड़िक आम व्यवहार करूँ आम जीवन में जेहेतु से साधन गुड़िक अपूर्ण तेणु एठी हार्मोनी मध्य असंपूर्ण इनकम्प्लीट तले आम तले इनफॉर्मेशनल लाइफ रे स्वाभाविक भाव में प्रकृतिगत भाव में सेठी हार्मोनी रही आमर उपरे नोस्टिक लाइफ रे सेठी तार स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन होची हार्मोनी सेठी असुविधा नहीं आमरी पाखरे रही समस्या तेणु होल पॉइंट होची आम पाई जे possession of the truth of the inner world and outer world अंतर जीवन अंतर्गत जो आमर जो रही आम निज भितर जो जीवन टी आम बंचुचु एवं आउटर वर्ल्ड ये दुईटी भितर जो सत्य रही आम निज भितर जो सत्यटी रही ट्रुथ ऑफ द इनर वर्ल्ड एवं बाहर जो सत्यटी रही ट्रुथ ऑफ द आउटर वर्ल्ड यही दीटा एक सत्य को आमे अधिकार करिबा हासिल करिबा किमिति आज पर्यंत आमे जो हासिल करूथुलु चेष्टा करूछु सेटा होछि बाय द ईगो अहंकार कर किंतु ता न करिकरी आमे जेते बेले बाय द डिवाइन भगवानक द्वारा आम भितर थिबा दिव्य जो चेतनाटी रही जो अंतर चेतनाटी अंतर सत्ताटी रही तारी माध्यम जिते आमे ए सत्यटीर अधिकारी हेबा सेतिकी बेले आमे प्रकृत संगतिर अधिकारी होई परिबा एवं दैट इज द हार्मोनाइजेशन और व्हिच आवर जोग स्टैंड्स ए हार्मोनाइजेशन टी ए संगति प्रतिष्ठा करिया पई आमर जोग उद्दिष्ट बा आमर जोग ताकू ही प्रतिपादित करने चेष्टा कर आम निज अंतर जीवन सत्य आम निज जीवन सत्य एवं बाहर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड सत्य ये उभय सत्य को आम अधिकार करवा एक संगे अहंकार द्वारा नुहे आम भीतर अंतर्चेतना द्वारा डिवाइन द्वारा बाय द डिवाइन तेणु यही जो possession of truth सत्यर जो अधिकार बा सत्य को जो हासिल करिबा इट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय एनी आउटवर्ड अरेंजमेंट बाहर आमे एको जो संगति आमे कहूछु खाली आउटवर्ड अरेंजमेंट करिके प्रतिष्ठा करिबा चेष्टा करूछु सेटा हेई परिबो हौची किंतु से लास्टिंग नुई फलप्रद नुई सामूहिक भाव में आमे चेष्टा करूछु आउ जोथि पई ही आमे लक्ष्य करूछु जे संगतिटी प्रकृत रे प्रतिष्ठा हेई परबे आमे कहूछु जे हार्मोनी एट एनी कॉस्ट किंतु जोठू जो जगह रे सेठी प्रतिष्ठा हबार कथा सेठी ए घटना हेई पाबे केमिति हबो इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय गोइंग इनसाइड ई बाहर अरेंजमेंट करिके खाली आमे सजाड़िले सब जिनस को सजाड़ी हबनी भीतर जते आमे सजाड़ी हे जबो बाहरटा आपे आपे सजाड़ी हे जबो भीतर संगति प्रतिष्ठा हले बाहर आपे संगति प्रतिष्ठा इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय गोइंग इनसाइड एंड लुकिंग विलिंग एक्टिंग आमे जो देखुचु आमे जो इच्छा करूचु करिया पई आमे जो कार्य रे प्रवृत्त होचु ये सब गुड़िक
बाहर जिन द्वारा नुहे ये सब उत्साहित कौटू हम फ्रॉम दि साइकिक आमर जो अंतर्चेतना रही आमर जो चैतसत्ता रही से ये सब जिन गुड़ी उत्साहित हम तेज जाकि से संगति बाहर मध्य प्रतिष्ठित हम कारण फॉर द ट्रूथ ऑफ द बीइंग इज देयर आम सत्तार जो सत्य जो इनर ट्रूथ हमें कहूँ से अच्छी साइकिक बीइंग पाखे अच्छी ट्रूथ ऑफ द बीइंग इज देयर एंड द सीक्रेट ऑफ हार्मोनी आल्सो इज देयर संगतिर जो रहस्य जो सीक्रेट से अच्छी साइकिक पाखे अच्छी ये बाहर आम जमी ना जो आम देखा जो श्री अरविंद माँ बही महालक्ष्मी चैप्टर महालक्ष्मी जो अध्याय लिखिं संगति से गोटे कथा क्लीयर कर प्रथम कहते हार्मोनी एंड ब्यूटी ऑफ द माइंड एंड सोल यू आरंभ कर आरंभ करके कुआड़े थॉट एंड फीलिंग आउटवर्ड एक्ट एंड मूवमेंट लाइफ एंड सराउंडिंग आरंभ कौटी होची आरंभ होची माइंड एंड सोल से मन एवं अंतरात्मार संगति तापरे कहते चिंता एवं अनुभवर संगति तापरे कहते बाह्य जो आउटवर्ड एक्ट बाह्य जो कर्म आउ जो मूवमेंट तार संगति शेष कहते लाइफ आउ सराउंडिंग जीवन एवं आमर चतुर्पार्श्व परिवेश आरंभ कौट हो आरंभ हो सोल पाख क्या से अच्छी सीक्रेट ऑफ हार्मोनी इज देयर ये कथाटी को आमको बुझा पड़ो तेणु आउटसाइड बाहर दैट कैन नॉट बी डन फ्रॉम आउटसाइड ये आउटसाइड रु बाहर आम ये करनी भितर ही आमको आरंभ करने को पड़ो आउ सोल को छाड़ देकी साइकिक बीइंग को छाड़ देकरी आमे केवल मन आउ जो प्राण आम जो मेंटल बीइंग और वाइटल बीइंग एक द्वारा भी हो एम भी करें कहते इट कैन नॉट बी डन बाय द माइंड एंड द वाइटल बीइंग कहीं दे आर श्योर टू बंगल देयर अफेयर से माने जिनस को सब गड़बड़ करदे व्यवस्था टी को सब गड़बड़ करदे मन आ प्राण एमाने सब गड़बड़ करेंगे इट कैन बी डन ओनली फ्रॉम विद इन बाय द सोल क्या सी हूँ सेंट्रलाइजर से केंद्र सत्ता एवं से ही आमको आरंभ करने को पड़ो आउ भाई भाई मैंने प्रकृत में जो आम जमी आगु प्रथम जो कहले जे गोटे इनहेरेंट लॉ ये हूँ बहुलता भितर एकत्र माने स्पोंटानियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी बहुलता भितर जो एकत्र रही डाइवर्सिटी भितर विविधता भितर जो एकत्र रही आ भितर गोटे सहजात विधान हिसाब से रही संगति तेणु आम भितर गोटे अर्ज बा गोटे प्रकार भाव आम कह प्रेशर संगति पाखक जीवाई संगति प्रतिष्ठा करने गोटे प्रकार चाप आम भीतर सृष्टि होची आमे ताकू जानी पारुनी साधारण भाव कौन होची आमे जहाँ देखुचु साधारण भाव ऑर्डिनरी जो आमे जीवन टी बंचुचु ताकू पूरा सुंदर भाव कहते ऑर्डिनरीली वी आर ड्रिवन बाय द स्ट्रीम ऑफ आवर नेचर आमर जो प्रकृतिर जो गोटे प्रवाह रही धारा रही आम तार भीतर बंचुचु जीवन एवं जहाँ करुचु एक्ट फ्रॉम व्हाट एवर कम्स इन फ्रॉम इट से प्रकृतिर स्रोत भितर जहाँ पाक आस जो प्रकार प्रेरणा आस जो प्रकार काम करने आम भीतर आसूची प्रवृत्ति इच्छा आम से करुचु इवन जदियो आमको जना पड़ुची आवर सीमिंगली डेलिवरेड चॉइस आम कहूँ यहाँ हूँ डेलिवरेड चॉइस आमर माने आम इच्छा करके
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ, ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛୁ କାମଟାକୁ, ଇଏ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ମୋର ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅଟୋମେଟିଜିମ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ୱି ଇମାଜିନ୍। ଆମେ ଏଇଟା ସିନା ଇମାଜିନ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ସ୍ରୋତ, ଯୋଉ ପ୍ରବାହ, ତାର ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ। ନିହାତି ଜନ ବାଧ୍ୟ, ସେ ଆମକୁ ଯେମିତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ ସେମିତି ଚାଲିଛୁ। ଏଇ କଥାଟି ଆନିମଲ ବିଂ, ଆମେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଇନଫ୍ରା ରେସନାଲ ଲାଇଫ କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଆନିମଲ ବିଂ ନେଚର ଆକ୍ଟସ୍ ବାଇ ହର ଓନ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଭାଇଟାଲ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ସ। ପଶୁ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ତାର ଯୋଉ ଅଛି ଧାରା, ଯୋଉ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ସ ଅଛି, ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଭାଇଟାଲ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍, ତାର ଭିତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କେମିତି? she works out an order by the compulsion of a habit and instinct. habit ଆଉ instinct, ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ୟାରି ଯୋଉ ବାଧ୍ୟବାଧକତା, ୟାରି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଆନିମଲ ବିଂ ବା ପଶୁ ଜଗତ ଭିତରେ, ପଶୁ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆନିମଲ ବିଂ ବା ପଶୁ ସତ୍ତା, ଆନିମଲ implicitly obeys, ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନି, ନିର୍ବିରୋଧ ଭାବରେ, ନିର୍ବିବାଦ ଭାବରେ, କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରିକିରି ଯାହା ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସେ କରିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ, ଆମେ cannot altogether act in the same way। ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ପଶୁ ଭଳି ଆମେ ସେମିତି କରିପାରିବାନି। ତା ଛଡା man cannot leave his being to be a chaos of instincts and impulses। ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନଟାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ, ୟାରି ଅଧୀନରେ ରହିକିରି ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଆମେ କରିପାରିବାନି, ଛାଡି ଦେଇପାରିବାନି ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନକୁ, ବା ଆମେ ଛାଡି ଦେଇପାରିବାନି ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଅଟୋମେଟିଜିମ୍ ଅଫ ନେଚର। ପ୍ରକୃତିର ଯାନ୍ତ୍ରିକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରପାତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଏଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନକୁ ଛାଡି ପାରିବନି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ମନ ଆସିଛି, ମାଇଣ୍ଡ ହାଜ୍ ବିକମ୍ କନସିୟସ୍ ଇନ୍ ହିମ୍। ଆମ ଭିତରେ ମନ ଅଛି, ଆମେ ମନ ଆମକୁ ସଚେତନ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସଚେତନ ମନଟି ଅଛି, therefore self compelled to make some attempt, ଆମେ ମାନେ ସେଲ୍ଫ କମ୍ପେଲ୍ଡ, ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରୁ କି ନ କରୁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ ବା କମ୍ପେଲ୍ଡ ହଉଛୁ ବା ସେ ଯିବା ପାଇଁ ହଉଛୁ, ଟୁ ମେକ୍ ସମ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ, ଟୁ ସି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆମେ ଜିନିଷଟିକୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଯାହା ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଘଟୁଛି। କେବଳ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ, ୟାର ଅସହାୟ ଅଧୀନତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାନି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ କେଓଟିକ୍ କରିପାରିବାନି। ଆମ ଭିତରେ ସଚେତନ ମନଟି ଅଛି, ଆଉ ସେ ମନ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି, ସେ ସଚେତନତା ଆମକୁ କଣ କରୁଛି, ସେଲ୍ଫ କମ୍ପେଲ୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ ସମ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ସି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ more and more perfectly harmonize the manifold components। ଏବଂ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁବିଧ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ସବୁ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ହାରମୋନାଇଜ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଭିତରର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କମ୍ପଲସନ, ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଅର୍ଜ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ବା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ବୁଝି ନେବା ଯେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିସହାରମୋନି କଥାଟି ଉଠୁଛି, ଆମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ହାରମୋନି ଚାହୁଁଛୁ, ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅସଙ୍ଗତିର କାରଣଟି କଣ, ଏବଂ ବାହାରେ ଆଉଟୱାର୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ
ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି ତାକୁ ତାର ତାର କାରଣଟି କ'ଣ? এই ଦିଟାକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମକୁ ସହଜ ହବ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆମ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ସଂଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମ ନିଜ ଭିତରର ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତିର ଯୋଉ ମୂଳ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ଭଲ ବି ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ମନ ରହିଛି, ପ୍ରାଣ ରହିଛି ଏବଂ ମନ ପ୍ରାଣର ଅନେକ ସବୁ ବିଭାଗ ଯୋଉ ବିଭାଗ ସବୁ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଉପବିଭାଗ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ସେଲ୍ସ ଆମର ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି ନା ଆମ ଭିତରେ, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର each has its own distinct nature। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସବୁ ଅଲଗା। ଇଭିନ୍ ମନର ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱଭାବ ଏ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। each has its own influence। ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଉଗୁଡା କି ଆମର ଉପରେ ପଡୁଛି ଅନ୍ ଦି ହୋଲ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟା, ଇଏ ସବୁଗୁଡାକ ଆମ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଆଉ ସବୁଯାକ ମିଶି ଯାଉଛି ଉପରକୁ ଆସିକିରି ଅନ୍ ଆୱାର ସର୍ଫେସ୍। ଇ ଯେତେ ସବୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ଏମାନେ ସବୁ ମିଶି ମାସିକିରି ଗୋଟାଏ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସର୍ଫେସ୍ ବିମ୍। ଆମର ଯୋଉ ଉପର ଭାଗର ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜାଇଟ୍, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଆମାଲଗମ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିକି ତିଆରି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍, ଏଇ ଯୋଉ ସମଷ୍ଟିଟି ତିଆରି ହେଲା, because of its composition, a heterogeneous compound, not a single harmonious and homogeneous whole। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଅସୁବିଧାଟା? ନାଇଁ, ଏମାନେ ଯୋଉ ଏକାଠି ହେଲେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଜାତୀୟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ହେଟ୍ରୋଜେନସ୍। ଏସବୁ ହୋମୋଜେନସ୍ ନୁହେଁ। ହୋମୋଜେନସ୍ ଟା ହଉଛି ସମଜାତୀୟ। ଏମାନେ ବିଜାତୀୟ, କାହା ସାଙ୍ଗେ କାହାର ପଡୁନି। ଯେମିତି ଆମେ ଏକଦମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟର କଥାଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଭିତରେ, ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱୟ କ'ଣ ନା ଜଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଜଡ଼ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ, ଅଥର୍ବ, ନିର୍ବେଦ। ପ୍ରାଣ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ। ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଏ ଭିତରେ ପରଫେକ୍ଟଲି ରଖିବା, ସେଟ୍ କରିବା, ପ୍ରକୃତି ଏ ଜିନିଷ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ରହିଛି ସିନା ଦିହିଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ ରହିଛି, ଶରୀରର ତାମସିକତାର ଇଫେକ୍ଟ ଯେତିକି ରହିଛି, ୟାର ପ୍ରାଣର କ୍ରିୟାତ୍ମକତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଆଉ ଦିଟାକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ହେଟ୍ରୋଜେନସ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ହାର୍ମୋନିୟସ୍ ହୋମୋଜେନସ୍ ହୋଲ୍। ଏଇଥିପାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ରିଜନ୍, ଏଇ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ କାରଣ, ଯାହାଫଳରେ କି ଦେର୍ ଇଜ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ଇଭିନ୍ ଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ଏଠି ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସବୁବେଳେ ସଂଘାତ ଇନ୍ ଆୱାର ମେମ୍ବର୍ସ, ଆମ ନିଜର ମେମ୍ବର୍ସ ଯାହା ସବୁ ରହିଲେ ଆମ ଭିତରେ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ଏଇଟା ସବୁ ତିଆରି ହଉଛି, ଯାହାକୁ କି which our mental region and will are moved to control and harmonize। ଯୋଉଟା କି ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଏମାନେ ଏକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ହାର୍ମୋନାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। and have often much difficulty in creating some kind of order। ଆଉ ବଡ କଷ୍ଟ ହଉଛି,
गोटे श्रृंखला ए भितर तैयारी करिया पई आ प्रकृति भाई आम भीतर ये हूँ असुविधा आम निजे भी अनुभव करछे जे ये भीतर गोटे ऑर्डर गोटे गोटे श्रृंखला गोटे धारा को प्रतिष्ठा करबा केड़े कष्टकर एमाने एते भितर जो रही गोटे निजर स्वतंत्रता ये हूँ आम असुविधा आम असंगतिर बा डिसहार्मोनी तैयारी हबार ये हूँ आम भीतर कारण अच्छा ताहले विश्वर कारण कौन सेठी कौन रही ता सहित आमर जो रिलेशन what we most suffer from in our outer life and its reactions upon our inner life outer life एवं inner life आमर जो बाह्य जीवन और अंतर जीवन ये भीतर जो क्रिया प्रतिक्रिया होची बाह्य जीवन कहा पर निर्भर करूची ना आम परिवेश उपरे आमर विश्व उपरे तार कारण कौन ना इम्परफेक्शन ऑफ आवर रिलेशंस विथ द वर्ल्ड विश्व सहित आमर जो संपर्क से संपर्क रे गोटे अपरिपूर्णता रहुची आउ परवर्ती पर्याय कौन रहुची सेकेंडली आवर इग्नोरेंस ऑफ अदर्स अन्य मानन को जानिबा अन्य मानन को बुझिबा रे आमर अज्ञानता ये होची गोटे विसंगतिर कारण आवर डिसहार्मोनी विथ द होल ऑफ थिंग्स जो गोटे मूल एकक सब वस्तुर जो मूल एकक ता सहित आमर डिसहार्मोनी असंगति एवं आउ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दिगटी होची जार जे our inability to equate our demand on the world with the world's demand on us our demand on the world विश्व पाखरु आमे कोन दाबी करू एवं विश्व आम पाखरु कोन दाबी करू ये दीटा भितर जो समानता ये दीटा भितर समानता आमे प्रतिष्ठा करि पारु ना आमे ताठु कोन चाहूछु परिवेश विश्व ठारू कौन चाहूँ विश्व आम ठारू कौन चाहूँ आज जो कंटेस्ट जे प्रायतः आम देखु जो ग्लोबल कंटेस्ट होची कौन ना परिवेशर असुरक्षा परिवेशगत जो प्रकार भाव में विकृति सब हो एनवायरमेंटल क्राइसिस देखिल कौन हो आम डिमांड टाक आम फुलफिल कर दौचु विश्व पर जाहिर कर दौचु किंतु विश्व प्रकृति जो डिमांड करुचे आम ठारू ताकू आम पूर्ण करूँ ये दीटा भितर गोटे जो इक्वेशन रहा कथा जो गोटे समानता रहा कथा सुंदर भाव में सुंदर कहते देखो आवर इनाबिलिटी टू इक्वेट आवर डिमांड ऑन द वर्ल्ड विथ द वर्ल्ड्स डिमांड ऑन अस आ एटा हूँ गोटे बड़ असुविधा आम समस्ते भोगुचे बर्तमान आ देखुचे तो से कौन हो ना गोटे प्रकार भाव में कॉन्फ्लिक्ट तैयारी होची कॉन्फ्लिक्ट कौन तैयारी होची बिटवीन आवर सेल्फ अफर्मेशन एंड ए वर्ल्ड ऑन व्हिच वी हैव टू इंपोज दैट अफर्मेशन आमे जो निज को प्रतिष्ठा करने चाहूँ एवं जो विश्व उपरे कि आमे आम निजर प्रतिष्ठाता को जाहिर कर दीटा भितर गोटे कॉन्फ्लिक्ट तैयारी होची यहाँ हूँ मूल कारण असंगतिर जोटा कि जिते सावित्री सॉरी महावीर से कहते जीवन आ परिवेशर संगति आ सौंदर्य चिंता अनुभव जीवन परिवेश से सब कहते जीवन और परिवेश बाह्य कर्म गति ये सब दरकार अवश्य ताकू आउ थर क्लारिफाई कर द रिलेशन ऑफ आवर कोर्स एंड गोल टू द वर्ल्ड्स कोर्स एंड गोल आम मानकर जो जीवन यात्रा एवं आम मान लक्ष्य ता सहित विश्वर जो लक्ष्य विश्व गोटे लक्ष्य दिगरे जाउची आमे आम गोटे धारा रे जाउछु या भीतर जो संपर्कटी तैयारी हबार कथा से संपर्कटी इज अन अपारेंट टू अस ये आम पाखरे
ସହଜରେ ଦିଶୁନି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା। ଆମ ଜୀବନର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ବା ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ଧାରା ସେ ଯୁଆଡେ ଗତି କରୁଛି, ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସମ୍ପର୍କଟି ଆମକୁ ଦିଶୁନି। ଆଉ ତାକୁ ହାରମୋନାଇଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ତିନିଟା ଅପସନ ରହୁଛି। ତିନିଟା ଅପସନ କଣ ନା, ଆଇଦର ଟୁ ଏନଫୋର୍ସ ଆୱାରସେଲ୍ଭସ୍ upon it and make it subservient to us। ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମର ଅଧୀନ କରିଦେବା, ଆମଟାକୁ ଆମେ ଜାହିର କରିବା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଏବେ କରୁଛୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଅଛି। or suppress ourselves and become subservient to it, କିମ୍ବା ଆମେ ନିଜକୁ ସପ୍ରେସ କରିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ଗତି ରହିଛି ତାର ଅଧୀନତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦିଜ୍ ଟୁ ନେସେସିଟିଜ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି, ଏଇ ବାଲାନ୍ସକୁ ତିଆରି କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି କସ୍ମିକ ହୋଲର, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ହିଡେନ୍ ପର୍ପୋଜ। ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ପାଖରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଉପର ଦିଟି ଅପସନକୁ ଛାଡିକି ତୃତୀୟ ଅପସନଟିକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ହାରମୋନି ବା ଯୋଉ ସଂଗତିକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଇନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ ଆଜ୍ ହି ଡେଭଲପ୍ସ। ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଅନୁପାତରେ ଆଗକୁ ଯିବା ସେଇ ଅନୁପାତରେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସ୍ ଆମେ ହବା, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆମ ଭିତର ଯୋଉ ଡିସ୍କର୍ଡ ରହିଛି, ଯୋଉ ମତଭେଦ ରହିଛି, ଯୋଉ ଡିସ୍ପାରେଟନେସ୍ ରହିଛି, ଯୋଉ ଅସମଞ୍ଜସତା ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଖୋଜିବା ଯେ କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟଟିଏ, ହାରମୋନାଇଜେସନଟି କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ବହୁ ଜିନିଷ ତା ପଛଆଡେ ବି ରହିଛି। ଆମର ତ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି, ଶେଷ କଥାଟି ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିନେବା, କଣ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆମେ କଣ କରିବା। ଫାଇନାଲ କଥାଟି ହଉଛି, ହାରମୋନି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ବ୍ରଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ବାଇ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଓନ୍ଲି। ଖାଲି ବାହାରେ କିଛି ସଂଗଠନାତ୍ମକ କାମ କରିଦେଲେ ହାରମୋନି ତିଆରି ହେବନି, ଯଦିଓ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇଜ ନେସେସରି, ଯଦିଓ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଗଠନ ବା ତାର ସଂଗତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଇନର ହାରମୋନି ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଅର୍ ଏଲ୍ସ ଦେୟାର ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ ବି କ୍ଲାସ ଆଣ୍ଡ ଡିସଅର୍ଡର। ନହେଲେ ଯେତେ ଆମେ ବାହାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସଂଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନର ହାରମୋନି, ଆମେ ସେଇ ଇନର ହାରମୋନି ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ସଂଗତି, ସେଠି କଣ, ଏକଦମ ଛୋଟିଆ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ୟୁନିୟନ ଇନ ଦ ମଦର, ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ମାନେ ସେଇଠି ରହିଛି ଆମର ସବୁକିଛି ସିକ୍ରେଟ। ଆମେ ଯେତେ ମାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାତ୍ମ କରିପାରିବା, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଯେତେ ଓପନ କରିପାରିବା ମାଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଖୋଲି ଧରିପାରିବା, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂଗତିଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଜୟ ହଉ ମା।